का जो सामना जो होता है हैंडल का वो इस तरह होता है, राउंड शेप हो जाता है। इसके लिए ये चीज़ बताया, ये 2 इंची का फोम लगाने के बाद, ये 2 इंची का फोम लगाने के बाद ये जो यहाँ पे शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट हो, उसके बाद ये लगाओ, पूरा स्टिल हो जाना चाहिए। ये तो सारी लगा